छत्तीसगढ़ संगे आलोचना जो पड़ा से कथा उठला सबू पा जब छत्तीसगढ़ छाड़ दिए आप कौन करेंगे कौ रखियो जगह नहीं महानदी आसो समुद्र पड़ो आज्ञा समुद्र में पानी नष्ट हवा अपेक्षा गोटे राज्य जदि व्यवहार कर कौन असुविधा है आपण निज राज्य महानदी पानी रखिकी व्यवहार करने कौन सी व्यवस्था करना अथच आप से राज्य सहित कथा हूँ लीन पीरियड रे वर्षा रे जो फ्लो हुए रिवर रो गोटे अच्छी जो फ्लो इको फ्लो रिवर रो इको फ्लो बजाय रखिकी आपण जो कहउछ सेटा सत्य पानी जतिकी वर्षा रे होउची सेतिकी पानी से समुद्र भीतर को जीवो सेटा गोटे इकोसिस्टम किंतु बड़ कथा होउची जे लीन पीरियड रे वाटर स्टोरेज पाई बैरेज करबा कथा कोठी एवं आपण सरकार महानदी रो कूले रे गोटे बड़ आपण 24 वर्ष रहले करे अन्य को दोष दउछन ए कथा एतर कहू हां आपण रहले क्षमता रे एटा आइडेंटिफाइड करा जाइतला बैरेज करबा पई एवं जो डिस्प्यूट आरंभ होगला एवं ट्रिब्यूनल ले जो रे तार बाकी टेक्निकलिटीज नै करी इवन डैम रो एक्सेस दिया एवं पांचटा फास्ट प्राइवेट दबा पे करा जाई इतिहास नवीन एवं ताको अप्रूव भी करछ नवीन बाबू का भी मंजूर है देव बाबू नवीन बाबू को इतिहास जेति की सुजोग देछि ओडिसा रे स्वाधीनता परठारो आजि पर्यंत कोनोसी व्यक्ति एभली क्षमता पाई नांती एभली मैंडेट पाई नांती एमिति पॉपुलैरिटी पाई नांती कोनोसी व्यक्ति कोनोसी भारत वर्ष रे कई पाई ए बड़ी सुजोग केबे हेले कोनोसी व्यक्ति को पाखु को आसीनी जा नवीन बाबू को पाखु को आसी कोनोसी गोटे व्यक्ति होई नांती जे ताको विरोध करि परिबो मु गत 5 वर्ष रो कथा कहूची जड़े व्यक्ति का विरोधी दल पार्टी को बंद कर देथिले नवीन बाबू कोनोसी गोटे विरोधी दल नेता समालोचना करिवार सुजोग पाउ नथिले मीडिया चुप है केवल देखुथिला किछि करि पारु नथिला कोनोसी गोटे व्यक्ति विरोधाभास जाहिर करिवार सुजोग पाउ नथिले तारी भितरे मत लागुची और किछि बहुत बड़ बड़ काम पाई कि सुजोग थिला आपण मोहन माझी को सरकार रो स्ट्रक्चर को आपण नवीन बाबू को 24 डेवलपमेंट होची गोटे कंटीन्यूएशन प्रोसेस गोटे काम कला पर आ गोटे काम आउ पद को जीवा कथा आपण जा कहले किंतु बुडुरु अनग्रसरता रो ओडिसा को विकास रो धारा रे आनिबा एटा नवीन बाबूंकर सरकार रो भारत वर्ष रो सब राज्य डेवलपमेंट है ताकू गत 24 वर्ष भीतर केवल ओडिसा रो जो रैपिड डेवलपमेंट हेची दारिद्र्य को जंते ह्रास करा हेची रास्ता सब इंडस्ट्रियल सेक्टर टू नेकरी इरिगेशन टू नेकरी इंफ्रास्ट्रक्चर आपण देखिबे एठू ए गजपति को जाउतली आंध्र रास्ता जिबे ओडिसा रास्ता जिबे तुलना करिवे आपण देखिबे आपण गोटे कथा देखंतु देबो आपण आजिर दिन रे ओडिसा को लोक माने को दृष्टिकोण रे दिल्ली रे देखुछन आजिर दिन रे आपण कहिबे जे गोटे कथा होची जे एजुकेशन क्षेत्र रे हमें कोठी अछि आपण देखिबे ओडिसा रे गां गां को जानतु वर्षे हला मोहन माझी को सरकार आछि हमें इवैल्यूएशन करिबा प्रति वर्ष ए इवैल्यूएशन हबो आजिर दिन रे आपण को गां रे 10,000 टंका गां रे रही रोजगार करि परथवा लोकन को संख्या केते आपण मते द्वितीय कथा कोंतु आपण को बड़ंबा कॉलेज रु पास करथिबा पिलाटी केते टंका रे बड़ंबा रे चाकरी करि पारि 10,000 टंका बड़ंबा शहर देइ पारि ए जो रियल रोजगार लोकन को हाथ को दबा पाई ए सरकार वर्ष वर्ष धरि कोन करि फैसिलिटेशन करिसथि रोजगार क्वालिटी एजुकेशन आपण ओलटा पचरनंदी काहेकि कोन फैसिलिटेशन दिया जायछि ओडिसा को हमरो जो मूल्ययुक्त करबा पाई हमरो जो रिसोर्सेस अछि ताको बढ़ाबा पाई सरकार तांकर राज्य सरकार उद्यम करछन किंतु जो थर्स्ट एरिया दरकार जो डिस्पेंसेशन स्पेशल दरकार एवं से हिसाब रे जो बळे प्रावधान देवा दरकार ताकू तो 14 मसिया रे कहिथिले जे हमरो दीदी कोटी दबु नियुक्ति सुयोग दबु ओडिसा रे अपॉर्चुनिटी कोन क्रिएट करा जायछि ओडिसा रे आज कोन अपॉर्चुनिटी आज जदी सुनाबड़ा मिग कारखाना रे जदी हाल रो एक्सपेंशन हबो ताकू तुलना करा जायछि नाइडू मु दबा पई आज ब्रह्मोस सेठी क्षेपणास्त्र घाटी थिले उत्तर प्रदेश रे खोलिबा को ते होछि अब डिफेंस रो जो करबा कथा जे ताकू डाउनस्ट्रीम एक्सेलरेशन करी के पार्क डेजिग्नेटेड करे जो सुजोग ओटा डबल इंजन सरकार रो अछि सेति पई करना से तो हो एवं हम सरकार बेले मध्ये ए सब रे बड़बा पिला चाकरी पाइबे नै नै बड़बा संपर पिला चाकरी पाइबे बड़बा हो कि बड़छडा हो आपण गां लोकन पई कोन करिवे गां लोकन पई हमर हॉर्टिकल्चर बीजेडी एग्रीकल्चर नै करी हम टूरिज्म ग्रोथ इंजन नै करी हम लोकन को स्किल्ड करी करी ओडिसा जो स्किल रे जो ना करिछि से माने एंगेजमेंट ही परछुंदी ओनेठी जाई नै हमें एवं हमर हां 17 लाख स्मॉल कॉटेज टीवी सेक्टर इंडस्ट्री यही परिछि एवं सेथरे जोथरे की बेसी एवं टूरिज्म जोटा की
ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ କିଛି employment ହେଇନି ବୋଲି ଆମେ garner। କେବେ କହିବାନି ହଁ। ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଠୁ ନେଇକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁରେ ଯୋଉଟା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ହଁ ବହୁତ କିଛି ନାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ହବ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୋସେସ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଯଦି development- କିଛି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ପପୁଲାର ହେଇନଥାନ୍ତେ ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାର ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ କିନ୍ତୁ- ତାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଡିରେଲମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କୋର୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବଳ ଭୋଟ ସହିତ ତୁଳନା କରେ କ୍ଷମତାରେ କେମିତି ଅଧିକ ଦିନ ରହିହବ କେବଳ ସେଇ ମଟ ନେଇ କାମ କରେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ପୁରାପୁରି କାମ କଲା ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଆଜି- ଦେଲେ ଆଜି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଅନୁଭବ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହାତ ମିଳେଇଲେ ମୋଦିଙ୍କ ସେ ସହିତ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା ହଉ। କରାଯାଇପାରେ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମତେ ଲାଗିଲା ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯେ ଯେତିକି ପାୱାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେତିକି ଅସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହାତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆହୁରି କରିବାର ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହଁ ଆମର ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ କଥାଟାକୁ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ ଧର୍ମ କରୁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଧର୍ମ ହଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରକୁ ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ସମାଲୋଚନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ରାଜାରାମ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି 7.5 ସେଠିକି ଆସନ୍ତୁ ପାସ୍ ମାର୍କ ମେୟର ନ ରଖନ୍ତୁ ହଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି ପାସ୍ ମାର୍କ ଆପଣ ପାସ୍ ମାର୍କ ଦେବେ ତାଠୁ ଅଧିକା ନାହିଁ। ପାସ୍ ମାର୍କ ମାନେ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ରାଜାରାମ ବାବୁ ଫାଷ୍ଟ 11 ମାର୍କ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା 11+1 12 ବର୍ଷ ଶାସନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ହେଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଭାବୁଥିଲୁ କିଛି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ମିଳିବ 11 ବର୍ଷ ସୁବିଧା ଗୁଡିକ। ଓଡିଶା ଶାସନ ଏବଂ 11 ବର୍ଷ ଆପଣ ବାକି 9 ବର୍ଷ ମୋଦିଜୀ 11 ବର୍ଷ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସେ- ତେଣୁ ସେ ଡବଲ କେନ୍ଦ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ସରକାର ନା। 11 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଥିଲା ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଡି ହେଇଗଲା ତ ମୋଦି ସରକାର ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏତିକିରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଭାରତର ଯେତିକି ଜନସାଧାରଣ- ରେଓଟେରିକ କରାଯାଉଛି ହଁ ଯେତିକି କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେତିକି ବି ହଉନି ଲୋକ ବି ତଥାପି ମର୍ମେ କେତେ ମର୍ମେ ମାର୍କ ଅନୁଭବ ଦେବେ? କଲେଣି। କେତେ ମାର୍କ ଏବଂ ଆପଣ ଆସନ୍ତା ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ତା ଜଣା କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ମୋଦି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଗଲାଣି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ Rapid ପାଇବେ କି ନାହିଁ indicator ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସାର ଭବିଷ୍ୟତ Operation optimist, ସିନ୍ଦୁର ପରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଦଳର ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ଜନ ବିଜେପିର ମାନ୍ୟବର ଏମପି ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ କଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଆତଙ୍କୀ କେମିତି ଧରା ହଉଛନ୍ତି ହଁ। ସେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିକ ଆମେ କହୁନୁ ତାଙ୍କରି ଦଳର ଏମପି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ- ଯେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ତ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରକୁ ପାସ୍ ମାର୍କ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ପାସ୍ ମାର୍କ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆପଣ ଲୋକେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ହଉଛନ୍ତି ତାର ଜଜ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ମାର୍କିଂ କରିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କେବଳ ଆମେ ତାର ଆକଳନ କରୁଛେ ଏବଂ ସେ ଆକଳନକୁ ଯାହା ନ ହେଇଛି ବା ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଓକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ଗୋଟିଏ ସରକାର ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଷ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ହଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ 5 ବର୍ଷ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗତ 5 ବର୍ଷ ସରକାର କିନ୍ତୁ- ହେଇଯାଇଥିଲା 24 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ- ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ବିପରୀତ ସହିତ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ମତେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକମତ ହେବେ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହବା ଉଚିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହବା ଜରୁରୀ ହୁଏତ ଆଜିର ଦିନରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ କହିଲା ଭଳି ଯେ ଆମେ ଏତେ ସରକାର ଠାରୁ ଆଶା କରିପାରୁନୁ ବା ସରକାରର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁନୁ ନିଜେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ experiment ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ପରଫରମାନ୍ସ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭିଜିବଲ ଟା ଠିକ ହବ ଭିଜିବଲ ଭିଜିବଲ